في هذه الفقرة نتابع احتفالية للمواهب الشابة في ميادين مختلفة منها الرياضة والموسيقى والفنون الاستعراضية. منظم هذا الحفل هو رياضي وبطل مغربي استقر بفرنسا منذ سنة 2003. بدر بالحاجة ملاكم مغربي حاصل على عدة ألقاب. بعد انتقاله إلى فرنسا سهر على تنظيم عدة مشاريع جمعوية لفائدة الشباب، وحرص دوما على إشراك الشباب المغاربة من أبناء الجالية المغربية في كل مشاريعه، كما هو الحال اليوم في الدورة العاشرة لجائزة المواهب الشابة. بدر بالحاجة من مواليد الدار البيضاء، ملاكم كنت ملاكم محترف، كنت في المنتخب الوطني مجموعة ديال السنين، المنتخب الوطني للملاكمة، المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ والبوكس تاي. درت بليزيور فوا شامبيون ماروك، درت 3 فوا ميداي شامبيونات دو موند. مي اختاريت نجي لفرنسا لأنه عيطت لي ليكيب دو فرونس، بلوتو عيط لي واحد مدرب سابق المنتخب الوطني ولقى لي فرقة أنا في فرنسا، وعيطوا لي هنا في فرنسا واحتضنوني وعاونوني كثير، ولكن بيان سور كان ليشونج، كان التبادل، هو نعطي من الصحة ديالي ومن الطاقة ديالي. Voilà, je suis chez moi, j'ai gagné. Dieu merci. Alors Youtis, c'est une fabuleuse effectivement association avec du monde derrière, une implication bénévole, un temps énorme et une énergie développée. On connaît tous Badr Beladja sur la ville de Saint-Nazaire, son engagement et puis effectivement la passion qu'il a à pousser de jeunes talents. Alors on le connaît en tant que sportif, mais pas seulement, au niveau associatif, au niveau des quartiers, et justement pour soutenir notre jeunesse. On sait qu'il a 1000 idées à la minute et qu'on peut compter sur lui en tout cas pour s'engager non seulement pour Saint-Nazaire mais pour les jeunes également. Bonsoir à tous, moi c'est Detioga du groupe Diogango, jeune nazérien. Ça fait un bon petit moment que je connais Badr et l'association Unitis. Il faut savoir que l'association Unitis, ce projet l'a porté depuis un bon moment. Et moi depuis 2011, je connais cette association. Et le festival que vous avez vu, là, le Trophée Jeune Talent, j'y ai participé. C'était parfait, c'était nickel. Et il fallait qu'il y ait l'anniversaire de la 10e année de cet événement. C'était aujourd'hui. Là, on a passé une très belle soirée. Il y a eu des talents, il y a eu des plus jeunes, des plus grands, il y a eu tous les talents nazériens. Bientôt, la même chose va avoir lieu au Maroc. Mais ça va être grandiose parce que le soleil se rajoutera à la fête. Et c'est bien là le talent de Badr. Tout ce talent qu'il a déployé au fil de ces 10 et 11 années. Il se dépense sans compter. C'est pas un homme, c'est un cœur. S'il pouvait mettre tout le monde entier à l'intérieur, il le ferait. Je suis fier d'être son ami et honoré de toujours là quand il aura besoin de moi. Puisse-t-il continuer longtemps à porter son message d'amour et de paix et de convivialité. Excusez-moi, je suis ému, c'est normal. C'est une grande soirée, une 10e, ça se fête. Encore merci Badr et merci à tous. Alors
l'association Yuntis. Moi, je l'ai découvert à travers Badr. C'est un peu le fer de lance de l'association. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'être interviewé par Badr. J'avais reçu un trophée de sa part lors d'une interview. J'ai eu l'occasion dernièrement de refaire une interview avec lui. Et c'est quelqu'un qui a envie de pousser les jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent réaliser énormément de choses s'ils s'en donnent les moyens. Et lui, il est un peu là pour les pousser. Et c'est vraiment un exemple dans ce sens-là. J'aimerais moi aussi par la suite faire un peu m'inspirer de lui. Alors moi, le trophée des jeunes talents, en fait, et Badr en particulier, je les ai rencontrés au tout début, en fait, au lancement. Et dès le départ, j'ai intégré le projet en présentant des élèves parce que je suis chorégraphe. Donc j'ai présenté des troupes à moi et hors concours. Hein, et puis nous sommes restés dans le projet. Et maintenant, je m'occupe de la direction artistique et on essaye de faire chaque année un spectacle de plus en plus qualitatif, de plus en plus fluide, pour que le public qui vient en fait ait vraiment l'impression de participer à un spectacle et puisse reconnaître la qualité du travail qui est fourni sur scène, mais aussi au sein de l'organisation de l'association Yuntis et qui est menée en fait à tambour battant par Badr. Voilà. Désolé pour l'accent اللي عندي تاع هنا تاع فرنسا. التروفي جون طالون مشات مليح هنا في فرنسا. هذه 10 سنين راهي تمشي في سانازار ودروك كاع الناس راهم يهضروا عليها. كاين لي سبورتيف، كاين هذوك المغنيين، كاين كاع هذوك الناس. وبدر دار بزاف صوالح ملاح في هذه الولايه وان شاء الله على خير. وهذوك الصوالح ومين يجوا في المروك هذاك الطالون مين يجي في المروك تلقاو به مرحبا وبالفرح ان شاء الله على خير. En tant que jury, j'ai eu des talents qui sont passés qui étaient tous au fur et à mesure surprenants. Et voilà, on s'est régalé quoi. Il y a des gens qui nous ont fait voyager, il y a des gens qui nous ont fait danser, qui nous ont fait vraiment aimer la scène quoi carrément. Et en tant que jury, c'était quand même compliqué aussi hein, pour nous de choisir. Après, celle qui a gagné, elle le mérite. Elle le mérite vraiment, même le coup de cœur aussi. Et ils méritaient tous de gagner, mais malheureusement, voilà, il faut choisir quoi. Donc voilà, en tant que jury, moi je dirais que c'était top. Il faut que des associations comme celle de Badr, Yuntis, permettent à des jeunes de se mettre en valeur. Donc ça permet aussi à ce qu'ils grandissent, à ce qu'ils passent le cap sur certaines frayeurs, certaines craintes, et puis voilà, ils développent des compétences personnelles et c'est super. Voilà, c'est un événement qui est excellent. Voilà, il faut que ça continue. والحمد لله درت 5 سنين ديال الملاكمه الاحترافيه بنجاح. درت واحد لاكارير مزيانه باش نوصل هنا في فرنسا باش نحاول ننجح في حياتي. حاولت ندمج في المجتمع المدني والمجتمع الجمعوي وليت كننظم مجموعه ديال الاشياء من بينها هذا الفيستيفال ديال لي جون تالون ديال المواهب الشابه. وكنعيط دائما على المغاربه، كنعيط لهم في كل عام باش يشاركوا في هذا الفيستيفال. للاسف عيطت لواحد بطل العالم في الهيب هوب ما قدرش يجي، وعيطت للدراري ديال المنتخب ديال الهيب هوب مع امين مالوغوزمون باغي ما قدروش يجيو هذا العام. مي العام الجاي ان شاء الله نعاود نعيط لهم. انا كننظم في الفيستيفال ديال تروفي جون تالون، كننظم مقابلات ديال الاحترافيه ديال الملاكمه التايلانديه والكيوان. درت واحد الاذاعه هنا سميتها سانازيغ تي في، انا اللي راني درتها دابا واحد 5 سنين باش وضعتها باش جلي مي اون بلاس سانازيغ تي في. عاود درت بوكسين مارك تي في واحد لاشين في نيفو ناسيونال، وجي كريي لا مارك ديالي واحد مارك ديال الفيتمون. جاي درت بزاف د الحوايج، وهذا كنظن بانه مثال بان نقدر ننجح، قدر اي واحد ينجح الا كان عنده وعنده بغى يوصل تو سامبلومون، بغى يوصل للاهداف ديالو. وفرنسا كتسهل المسائل على الشباب على الناس، وفي اي سن تقدر تنجح لانهم كيعطوك كيعطوك الحلول وكيعطوك لي مويان الوسائل باش تنجح. وكنشكر اذاعه اطلس تي في اللي درت هذا البرنامج عندنا في فرنسا في هذا المهرجان، وكنعطيهم موعد السنه القادمه ان شاء الله باش تجي اطلس تي في معنا هنايا ومع ابطال المغاربه هنايا وفنانين مغاربه دي جون مواهب شابه. والسلام عليكم ومرحبا بكم في فيستيفال اخر ديال المواهب الشابه في فرنسا.
Salam alaikum.